We are not called to understand everything. Malibog yung ka. Pamaagi sa Ginoo, malibog ka ba? Ano man ni Lord? No? This week, I have so many experiences na siguro one day I could share it, pero dili pa panahon karon pag mahitabo na ni tanan. So, kanabang usahay, you will start to doubt, especially when you become impatient. Isa sa timailhan, no, na nakasala na ka sa Ginoo, kung magduda na ka. Ingay mong katapat, bawal ang magduda sa Ginoo. Ha? When you start to doubt, when you start to fear and doubt, you will start to make discarte with your life. And that's the start of our downfall. Because when we doubt God, we question God. And when we question God, it is detestable and sin against God. Kaya kailangan maintindihan natin yun. Ba't ko ginagawa ito? This is just my faith. Oh, ako ning pagtuo. Even if I'm doing this alone, I don't care because this is my faith. 2 years si Joanne, no? 2 years pa lang sa BIR, pero na-promote na. Ang uban dito mo, retire na lang. Wapag gihapon na-promote, nga naman. Because it is part of the blessings of the first fruit that the Lord will grant favor in your life. Favor will not just accompany you, but it will even overtake you. Mag-una ang pabor sa Ginoo sa imuha. Wa pa ka nag-apply, naghulat na ang kumpanya sa imuha. Pag-apply nimo, muana na sila, uy, mao niya itong ipangita. How many of you here, you want to experience that? Ha? O tanawa? Sa inyo palang tingog daan, wa nagipagtuo ba? Amen. Sana all. Undangan na lang si kikingog sana all. All mangyod ni. Tanan promises sa Ginoo is for every all. Sabi pa nila, for every all. Di ba? Tanang promise sa Ginoo para man sa ato tanan. Wala may kipili ang Ginoo. Wala man ningon ang Ginoo nga para lang ni kay Andre Lim, kay anak na sa NCC dato na daan, inchik na. No way! Wala ningon ang Ginoo nga si Brother Tatalaw lang, kaya mga insik lang yun ang gitawag sa Ginoo. In the last days, ang mga insik ng mga negosyante, mo finance sa kingdom of God, especially in reaching the Muslims. Eh, ang uba na, mo ba? Bulahan katong mga insik. Kaya sila, yeah, it's part of the prophecy. I've been in the Bible school, siguro 1991 pa, gipropesiya na nadaan. No, sulti na nadaan sa saka prophet that visited us. A prophet from Vietnam visited us in Living Springs, sa Butuan. Ningong it siya in these last days. And it's happening now. It's happening now. Before, we are the one going to China to smuggle Bibles, to bring Bibles to China. But 2 years ago, the missionaries in China, local missionaries, business people in China, is the one who financed the 1 million deliveries of Myanmar, Karen, Kachin Bibles in Myanmar. It's the Chinese people now. Sugod pa lang na. Sugod pa lang na. Kaning atong ginatawag na sleeping giant, mao ni sila ang gamiton sa Ginoo. Kay nakita na ako, itong isa ka inchik na 98 years old, o ito'y pila katatay nila sa ilang team. Na-met na ko siya sa Bangkok 3 years ago. Kita na ko, grabe. Pag mangutana ang mga Chinese, pilay gastos on, Brother Sunny, how much are we going to spend? Ingon si Kuya Sunny, this much. Okay, we will have a meeting for a while. Sila katong mga nadito lang ang nag-commit. And then the 1 million Bibles is already done just in 30 minutes. Palakpakan na itong mga inchik. Oo. Napay usa ka, napa si Ninong Andre, no, makipaglaban sa mga born again na mga inchik. Napod si Tatalaw. No? So, kabalo ka. The way we think, no, what we think is what we become. Ganun po yun. Lalo na ngayon, in these last days, talagang mahirap. Sabihin ko sa iyo, mahirap, talagang mahirap.
financially, economically, talagang mahirap to survive. That's why the Bible is very clear, we have to renew our mind. Okay? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Because this mind will always accept what we see. And most likely what we see is not real. Okay? But the things that is unseen, like faith, like what we believe in God, those things are real. And it will certainly come. Kaya minsan, huwag kang mapaniwala kung ano yung nakikita mo. Sa television ngayon, pag ako, mas may pa, matanaw na lang, Batang Quiapo, kaysa matanaw news. Wala na kayo maayos sa news pa, puro na lang kayo dautan. Kunya, usahay, masakitan pa ko kay, siyempre, we are in partnership with the PNP, we are in partnership with the military, sa atong ministry. Ang involved, kasagaran, police. And now, we have a MOA with the PNP in Camp Crame, itong Better Philippines. And I was appointed as the Deputy Director ng Region 11. I'll be joining the national team on March 13 sa Breakfast Fellowship with former PNP Chief Rodolfo Azurin, June Azurin. Siya yung president namin. Pero usay, masakitan ko ba kay pulis na po? Droga, involved, pulis na po. Anak ko, Lord, ano sa pamanin mo bago, And there is a Davao, na-minimize na there is a Davao because we have so many pastors that are working among the policemen in Davao City. We call themselves life coach. Monang, dili kayo rampant diri sa tuwa sa Davao kay ang kada semana na Bible study, kada semana na training sa mga pastors sa siyudad sa Davao. DCPO, Katitipan, hantod karon napako standing invitation kang Regional Director, Brigadier General Alvin Delbo, diri sa Region 11, na pastor, magsugod na lang kasimbayanan rin sa akong opisina. Ikaw, bisag diri lang sa office na ako. Ilang yun ma-insert sa akong schedule. You know, God is working. Even if you don't see it, God is working. Amen ba? Even if you don't see it, hindi lahat ng nakikita mo sa mata mo ay totoo. Maraming totoong bagay na nakikita mo sa iyong spiritual eyes. You have to open your spiritual eyes. You have to commune with God. Because we believe that the best is yet to come. Sabihin mo doon sa katabi mo, the best is yet to come. Oo. Huwag kang paniwala, huwag kang makikinig. Kanina, ang ganda ng song eh. It's the Lord who is the final say. Ang Ginoo, mo na mo say mo, ay, dugay naman ka, sige, negosyo, ang gabang kanya, sincho. Sige lang ka kapurdoy, sige lang ka, ayaw paminaw, anak. Ang imong paminahon, ang tingog sa Ginoo, the voice of truth. Because the voice of truth is telling us, I have blessed you. I will prosper you. I will give you victory after victory. That's the voice of truth. Maminaw ka sa hungkong sa yawa, nagay tendency na mawala ka. Let's go back to the topic that I would like to continue this morning. 2024, ha-harvest ka ba? Anong sagot? ang uban ba, naglibog sila sa ito. Yes. Dapat firm ka sa imong kon. Ha-harvest ka ba sa 2024? Amen. Yes. Isaiah 30 verse 23. Then the Lord will bless you with rain and planting time. There will be wonderful harvest. Take note, and plenty of pasture land for your livestock. Kaya nga lang, Kaya nga kung mag-register ka ng negosyo ngayon, i-register mo sa agribusiness. Kasi promise ng Lord ito. Wonderful harvest. Sabi mo doon sa katabi mo, this year, sabi mo, huwag kang mahiya. Sabi mo, this year, meron kang wonderful harvest.
ikaw naman na pinagsabihan noon, wag naman, bitaw no, unta, Pag pinagsabihan ka ng ganon, this year you will have a wonderful harvest. Amen, akin yan. I receive it in the Spirit. Because the flesh cannot receive it. Because it's a prophetic word that comes from God. Kanang mga positive declarations sa imong kinabuhi, particularly coming from the Word of God, it has life. Nanay kinabuhi, dili lang na kay sulti-sulti lang. Pag ningon kag, this year you will have a wonderful harvest. Ano yan eh. Nakasulat yan eh. Isaiah 30:23. No, in NIV sabi doon, He will also send you rain for the seed you sow in the ground. You keep on sowing seed. You keep on sowing money. God is looking, no, it's just an allegory. He's using the word seed because most of the people in Israel are farmers. That's why they can, kanabang, maka-identify sila sa mga ginagamit ni Jesus nga terms. He was using the word seed you sow in the ground. But of course, no, it doesn't mean na literal na siya. Pwedeng literal because they're farmers. Pero sa tuwa karon, unsay imong ginahatag sa Ginoo, unsay imong ginatanom sa imong sa tubangan, panahon sa offering, panahon sa giving. That is very, very important to understand that the Lord is going to send rain so that your seed will grow. How many of you here, you believe that your seed will grow? Palakpakan natin ang Panginoon. And the food that comes from the land will be rich and plentiful. Muna akong gingon. Wala pa nahurot ang sulod sa imong refrigerator na po'y niabot. Amen ba? Nabisan ang mga tagahakot o basura, malipay sila, muhagi sa imong balay mo, dugay kaayo sa uban mo, labay lang, basura, basura. Pero sa imong balay mo, hunong, munaog sa ilang bisikleta, sir, basura, sir, basura, sir. Ang tuyo ana, dili basura. Ang tuyo ana, ang mga sobra nga nasa kong refrigerator. How would you like to do that? How would you like to experience that in your real life? There is an overflow. Overflow money. Ingon siya, you will be rich and plentiful. What is plentiful? Awas-awas. Sobra-sobra. Muna ka mo nga mahilig magtagog sudan sa inyong refrigerator. Nga kanabit ang style na to nga, ay, ayaw na ipon, sayang man na. No, kaloy sa Ginoo. Ang tikoy nga gihatag sa mga niagi pang mag 2 years na ba to? 1 year pa day. Oh, nanapoy tikoy nga mabutay. Anak ko, lutuon na nato ni. Kung di nato ni lutuon, nihatag nato ni. Kaya napay pa mga tao nga gusto mo kaog tikoy. Nayuban sa tuwa diya, kanang inyong tikoy, kanang inyong salin pa sa Pasko. Sa to'y tawag ato, itong cake nga, na wine. Fruit cake. Nayuban sa tuwang fruit cake, mag-anniversary na lang. Ayaw, sayang gina siya. Ihatag na oy. Kay kung dili ni mo na ihatag, walay mabot na bago. Kanang imo mga sapatos nga daan, ipanghatag na. Oh. Sunod simana siguro, sa gathering nato sa kuwan, magparapol ko og 5 ka sapatos. Okay, naglibog na ko ba? Saan ako ibutang ni? Kay nag-birthday ba ko bago? Uwi ako nag-birthday. Na yung mga sapatos na bago. No? Pero naki mga sapatos nga di pagit siya, nindot pagit siya, pero wala na yun nagamit. Ako lang tagaan suhulan akong anak para maglaba ito. You know, i-release na 2024 na. Kung saan mo na nimo nga namay moabot. Di mo na nimo mapugngan. Huwag mapanos na, sayang. Daghang mga tao karon nga way gikaon. You go to Talaingod. No, they are here today. No, katong wala sila gikaon dito niya. Ikaw napanusan no. Kabalo ka pag mapanusan ko pagkaon. Makonsensya ko na ba? Sana all. Nga naman. Because I believe that there could be somebody na pwedeng mukaon sa napanos na kong asudan. Sa napanos ni Kaging nga lechiplan. Ayaw itugot na
No? Nigahi, nagtama ng litsiplan, mura nagbato. Pwede na itimpla o kuan, juice. In that day, your cattle will graze in broad meadows, even your livestock. No? Si Brother Rodel Kumpasan, amo tong gitudluan, ingon ako pagbuhat og kulungan diha, kay magdalamig isa ka gatos nga piso. Unya, nagpasalig man ning Team Isaac nga sila'y mo gasto sa feeds. Magamot-amot man may tama ba ko, bro? Advance man ako itong sulti. No, 5,000 lang gastoon sa feeds. Sabi ko, Team Isaac ang bala na. Kuyaw kayo na generous na ilahang si leader diha in the name of Dr. Himes Raso. Itago na to sa pangalan. Ingon ako sa iya, kay karon, if you are going to do livestock today, this year, it will be blessed. Patining. No, nagsabot-sabot naman minidok ni Major nga magbuhi may baka dito. No, baka baboy. O kay para patining para si Dato Rodel, si Brother Rodel Kumpasan, no masuportahan tong iyang church nga gisugdan dito. Wala ba ito sa plano? Hallelujah. Niabot siya dito, walay training, wala tanan, nagtapok kada Domingo. Kung ningon siya, pastor, nanabiyami tapok di kada Domingo. Hala, na-pressure rin taong ko. Ay, ko lang, so may buhato na nga, wala magkiniagig training. May na lang, kaya nakagraduate na karon sa Life Change Program, so na siya gamay kay Balo, na pwede nang i-share. But people are listening to him. I was there during sa Camila Doc. Nakita na ko, maminaw yung mga tao ba? Hungry kayo sila sa Word of God. And you know what? This year, many works in the kingdom of God will be blessed. Muna, mag-ready ka. Kaya ka nang imong balay, dapat abrihan mo na para sa inyong silingan, imong mga amiga, amigo, kay magkaroon tag campaign sa Sim Barangay. Sim Balay and Sim Barangay. Kada barangay diri sa nakapalibot sa tuwa, namo na nang na Jericho ride, no, nagpray na mga leaders din ha, for how many times, ato na nang sudlon, mangimbita ta. I'm planning to have a medical outreach dito sa dating health center ni Ate Bing, bago siya nag-retire, din sa 36D. Oh, ready ta? Because nabot na gud tagtala ingod gud, naka-peace caravan, 5 na takarong March. No, pero diri na po ta, ato ning ikuan, simultaneous, natay talaingod, naputay diri sa local. So that these people will also be brought to the kingdom of God. Ingay mo katapad, ready lang ka. Oh. Okay. In Exodus 23:14 to 32, I have only 15 minutes. Hallelujah. Exodus 23:14 to 32. 3 annual festivals. Verse 14, 3 times a year you are to celebrate a festival to me. Celebrate the festival of unleavened bread for 7 days. No, ato lang ning agihan na, review lang man kay ika-upat naman nga Sunday. No, ingon diya, for 7 days, eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aviv. For in that month you come out of Egypt. Take note of this command. No one is to appear before me, before God, empty-handed. In other translation, no, wala na siya na-highlight diyan, no? Naka-highlight ni sa kuha. In other translation, New Living Translation, no one may appear before me without an offering. In these 3 major festivals in Israel, all should come to the temple and bring their offerings. No one will come to me without an offering. No one will come to me empty-handed. Then verse 16, celebrate the festival, harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. January is our first fruit festivals, wherein we will plant our seed for the whole year. No, mo itong ginatestify din sa tubangan. Celebrate the festival and in-gathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field. 3 times a year, all the men are to appear before the sovereign Lord. Do not offer blood and do not cook a young
goat in its mother's milk. Then verse 20, verse 20 to 31, it talks about the blessings of the first fruit. Okay? Hindi natin pag-usapan yan kasi we have done that 2 Sundays ago. Now, what we have here are the blessings of the first fruits. Ano yung mga blessings? Ano yung mga covenanted blessings na talagang isinabi ng Diyos sa atin? No? It is a command to give our first fruit, but what are the blessings? Okay. Number 1, konting review lang. Okay, number 1, ingon niya, see, I am sending an angel before you. And then we found out that that angel is no other than Jesus Christ himself. No, we have studied that. That is what we call theophanies, or the sighting of God in the Old Testament. No, that is one of the sightings of Jesus in the Old Testament. I am sending an angel before you. Bakit sinabi na si Jesus yun? Paano mo nasabi, Pastor, si Jesus yun? Because it says there, no, this angel is my angel, and my name is on it. My name is on him. Sorry. And sinabi niya doon, he will pardon those who needs to be pardoned. But those who are unpardonable cannot be pardoned. Especially if the sin is rebellion. Rebellion has no place in the kingdom of God. He will send an angel. Anong gagawin ng angel? Number 2, protect you on your journey. Karon na ka sa imuhang journey. Some of us are not in the most favorable journey. Yung iba sa atin, may journey tayo ngayon, may sakit. Huwag ka mag-alala. God, the Father, has sent Jesus to you to accompany you and to protect you on your journey. Sabi mo doon sa mga taong may sakit, gagaling ka. Napatunayan yan ni Ate Annabel Lastimosa Abian. Di ba? Napatunayan ni Ate Annabel. Every year, nagbibigay ng first fruits si Ate Annabel. There was a year, 2 beses siya nagkaroon ng cancer. But today, she is fully healed and recovered. Because God made a covenant to protect you on your journey. What else? Number 3, He will lead you safely. Pag nag-alanganin ka sa iyong desisyon, you have to pause for a moment and then ask God to lead you. Pag di ka sigurado asa ka paingon, unsa imong sugdan, unsa imong trabahon, unsa imong applyan nga trabaho, then pause for a moment and ask God, Lord, I have given my first fruit, and part of the blessings is for you to lead me safely. Kasama ho yun. The very reason, katulad nitong sa agriculture ngayon, I just learned from a pastor friend na pag nanay kay yuta, unya na kay business, kanang si tawagan na kay business permit, Pag na kay business permit, unya, ang imong permit is agribusiness na permit. Na kay DTI and everything. Pwede na ikamuha to sa gobyerno. Imong ipakita nga mo niya kung yuta. Unsay pwede niyong matabang sa kuwa. And the government will finance everything. Say it with me, everything. Will finance everything para sa imong yuta nga mahimong productive. That is part of the agrarian reform program ng gobyerno. Maraming hindi nakakalam dyan. Ako, it was my first time to hear it. Ganun ba? They will make a recommendation to Land Bank, and then si Land Bank mo maghatag sa imong kapital para maka-start ka. It happened to my pastor friend, the senior pastor of Senator Manny Pacquiao, Pastor June Malon, told me, muna na itabo sa iyang 30 hectares yes, malungon. Ay chieftain man na siya sa Tagabawa nga tribe. Siya, sir, wala ko ikigastuhan na. Gobyerno na gasto. Unsa man ang abot, sila provided lang sila ang mo-harvest. Ila tanan. Magtunga mi, unsay halin. Ingo, unsay tawag ka na, sir? Siya, dawlems. Dawat limpyo.
si Kuya Wilson, si Pastor Wilson, ano siya? Siyempre, sa Germany na nagpuyo. Ano siya? Unsay daw limpyo. Dawat limpyo. Wala gasto. But sad to say, most of the farmers did not know that. Or kung naibaluman sila, they don't have the documents. They don't have the, the permit. Kailangan yun, makabalo ka. Pareho na sa kingdom sa Ginoo. Kinanglan makabalo ka. Unsay iyang provision. Unsay i-provide. Na naman na. Sa gobyerno na naman na. Adto ka, bisan asa nga kuan. No, mutabang sila nimo. Kung gusto kag livestock, gusto ka o kanang magbuhat kag fish pond, kanang aquatics. No? Kanang magkuhan kag bangos. Na day provision na ang gobyerno. Ang problema lang, daghan sa ato wa kabalo. Ingay mo katapad, ikaw kabalo ka? Wala. Di ba? Dito na ako na nasairan. O diningon na nga akong amigo nga pastor, kaning ipagamit sa atong ayuta. Na 50 hectares, imo 50 hectares ako. Diri na madato atong simbahan. Di na ako na masabtan. So pagkadato, ibaligyan na ito na, di ba nato? And then he started to explain. Sir, if you just know the mechanics, inay mo katapad, kung kapalo lang ka, nga pwede yun kang madato diha sa Ginoo. Unsa pagkadato, pastor? Lisod nga ni kong bayad sa akong arkila nga, 3,000 lang. Kaya wala lagi kakabalo sa sikreto. Mauna ang atong isgutan ng sikreto. Amen ba? Ang nakikita nung, lagi ni anihon. Tistingin ragod. Pagsige ragod pananom. Di ba? Matingala lang ka mo, tubo na lang na siya diya. Ingon pa akong amigo nga pastor. Ingon siya, kabalo ka pastor. Kaning akong kalubinan. 30 hektaryas yun eh. Nay manggahan, nay maisan, napay kwari. Sa kani pastor, kaning akong lubi, bisag tigbaso na ko ni kadaadlaw ba, bisag sipaon na ko ni akong saging. Pag abot sa harvest, muhatag ya po ni bunga. Pero kanang imong membro, pag wali ni mo, mahigo sila, tinga, magkog di mo gamay mong offering. Ingay mong tapad, tinuod ba na? Anak ko siya, pag-sure, pastor, dako man ang simbahan sa Jinsan, pastor. Pero pag mawali na ganit kong tudo-tudo, labi lang maigo sila, mugamay ang mga offering. Mel, sultihin niya ako, Sister Mel, ha? Kung nigamay atong offering, kaya ako na lang adjust na kung wali. Katawanan siya, but that's the truth. Ang saging, ang mangga, bisag tigbas-tigbaso ni mo na, kasapa ni mo na ikaw manggagaw, nagdakulang kawa kay buot, pamunga po doy! Tisingin mo membro sultihan na. Ingon ko nga, bitaw no, kanang sigurado, di na mo balik pagkasunod Domingo. Kabalo ka, importante ang knowledge. Knowledge in the kingdom of God has power. Amen ba? Lead you safely. Sige, paspasan na to ha. I would like to end. 17 minutes more. I have prepared for you. Naigiandam ang Ginoo sa imuha. Nindot kayong plano sa Ginoo sa imuha. Ingon pa gani siya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Pero ano man lagi, pastor? Nasawi man lagi ko. Ano nasaktan man ko, pastor? Minahal ko siya, pero minahal niya, ay iba. Imo man lang binuhatan, ayaw pa sanginli ang Ginoo. Pag-apil ni mo anang relasyon na, no? Huwag ka nang utana sa Ginoo. Pag pangulitaw ni mo, huwag ka nang utana sa Ginoo. Marapil ka nang, marapil ka itong mga anak. Pag pangulitaw, nakauyab na sila, huwag yun, nagsulti sa ito, mga nakauyab na. Ikuan na lang, kita na lang ni mo, nanay-uyab. Uy, sure ka ba ni Kuan? Iya daw ng uyab. Ha? Ano sa siya ng uyab? Walang paipalo. Pero katong mamalay na, mayingon na nga, pa, alang, magminyo na ko ba? O ba na ko bigay, mamalay ta? Ngi! Katong nangulit tao ka, nawa mo ko ni mo na lagi.
Karon kay nulay na, ubanan, pauban na. Dagan sa tuwa. Dagan ta kinabuhat nga mag-una-una tas Ginoo, wa kita nang utana. Wa kita nang utana, Lord, kabubuton ba ninimo? Lord, kaning tawhanan ni. Di man imo maghila sa kuha palayo sa imo. Daghan kayo ko kaila. Nakatong nanguyab pa sa ilaha, buutan kayo. Katong naminyo na sila, di na sila pasimbahon. Unya, ako pa'y nahimong dahilan. Ay nagwalay magwato sa Hallelujah, Kuya Wilson. Niingon man ko, kamo mga asawa, kinalam, sumitar mo sa inyong bana. Agoy. Ingon man ang bana. Niingon ganito yung pastor, na kinahanglan ikaw mo, sumitar ka na ako, karon minyo naman ta. O, limang ko, kauban diya sa inyong grupo, o dili ka sa ako, dito ta. Patay. Asa man ta, dito ta kang kibuloy. Kabulo kang anong magka-problema yung nana, wala lagi ng utana. Oh, sa wapay problema, sa lipay-lipay pa, wala igipay balo. Sa katong nagproblema na, diha na mangutana, unsaon paghawas problema. Number 5, I will be an enemy to your enemies. Okay? Ako na nang i-explain, di ba? Ayaw na mo pangaway kung na mangaway ninyo. No? Kaya kung legit na kagiaway ka, nawa kay sala, Ginoo ang ilang kalaban. Oh. Diba ingon ako? Sa Ginoo lang sumbong. Kaya kung imo po nang awayon, kung yung ranay sakit sa kasing-kasing, pag namatay na, last touch ka. Murag basketball ba, no? Pero kung ato ra ka sa Ginoo, Lord, di na gini makaya, Ginoo. Lord, lisod na ko, Ginoo. Tabangi ko, honey. And then the Lord will intervene. The Lord will make your enemy becomes his enemies. What else? I will oppose those who oppose you. If you are doing right in the kingdom of God, kung nagtarong ka, righteous ang imuhang pagpuyo, pagtrabaho, no, gisumbong nimo tong mga kawatag oras. Ka-remember ko to na? This is in Philippine Heart Center. Director diya ito nga, napatalsik sa ako ang tatay-tatay sa Manila. Kaya kuya, kay itong director, kitagi ko, actual. Pagsulod sa iyang kotse, sa underground man to. Magbandiklak pa man, bandiklak. Pagkahuman, change of car. Sa Baguio, sa Tagaytay, niya kay, grabe man nga ako ang Tatay Nilo. Grabe na siya ka living righteously in God. Karon nagpastor na siya. Dati siyang sa Philippine Heart Center. Pangpicturan niya na, pangkuhan niya, isumbong niya sa ombudsman. Natanggal tong direktor mismo. And many, katong mga kakutsaba sa direktor, nasuko kay Tatay Nilo. Pero sabi niya, ganun talaga eh. If you are living righteously, yung mga taong may ginagawang kalokohan, magagalit sa'yo. But you know what? Praise God. He retired in Philippine Heart Center for 45 years in service with high honors. Pag may nagtanong, kilala mo si Nilo Villanueva? Si brother, grabe yan si brother. Talagang close yan sila ni Lord. Wala siya pasinti nga ginapalampas. Iya ginasiran, iya ginawalihan ka evangelism ang gift ato. In fact, there was one time, huwa siya kabalo, nga iyang gialagaan, nga tigulang, taga-Amerika, US citizen, giatake, gidala sa Heart Center, siya nag-alaga, bisag wa siya duty, wato lang yun si Tatay Nilo dito. Just to say hello, nag-birthday ang tigulang, nagdala siya mga roses, pagkain. Muhila ko itong tigulang kayo. Wala siya pamilya dali. Naman tanan sa Amerika. One day, nakareceive siya ng tawag from the US. Anak nung inalagaan niya. May-ari pala ito ng beach resort sa Miami, Florida. Sabi niya,
Sir Nilo, nakwento lahat ng nanay namin kung paano mo siya inalagaan dyan sa Philippine Heart Center. And because of that, we're giving you 2 to 3 months vacation, all expenses paid. Itutour ka namin sa buong Amerika for free. Many will oppose you if you are doing right. Because the wrong people will always go against the right one. But the Lord knows how to give rewards to those who are faithful. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Ikaw yung faithful. Huwag kang mag-alala kung may mga sumasalungat sa iyo. As long as you are doing what is right in the eyes of God, no problem. Number 7, I will bless with you with food and water. Normal yon, self-explanatory. Number 8, I will protect you from illness. Ito yung sinabi ko. No, whether He will prevent the illness or He will cure the illness. No, either of the two. Number 9, there will be no miscarriage or infertility in your land. No, when you continue to believe in God, when you continue to plant your seed in God, no, especially the first fruit, God will eradicate emptiness, barrenness in your life. Because barrenness or being empty or being infertile, no, it's not part of the plan of God. That's why sa lahat ng gusto magkaanak, no, si Architect Jing, maybe one of these days we will ask them mag-asawa. Nung nag-asawa sila, after I think 2 years na ba yun, na wala silang anak, they planted the first fruit, they gave their first fruit. Nandun, binasa ko. No, they wanted to have a baby. But you know what? Of course, that's what they believe. Kasi ang ginagawa natin, next Sunday, 8 o'clock, no, 8:30, we will be coming here. Lahat ng mag-participate sa giving of the first fruit, no, we will come here 8:30 and we will wear white. Okay, by family, kung na kay pamilya. And then we have a separate service before the regular service. Dito sa imong envelope, natin mga envelope dyan sa first fruit, isulat nimo 24 declarations now. It's 2024 eh. Lahat ng declarations mo for this year, isulat mo. Magugulat ka. Next Sunday, Doc Himes showed me yesterday. Lahat na isinulat ni Doc Himes, check. I was really amazed. Next Sunday, he will testify with Teacher Sheng. In fact, they wanted to give their first fruit today. Sabi ko, wag muna. Kasi wala akong ginagawa na hindi ako ang nag-uumpisa. Wala akong tinuturo na hindi ko ginagawa. Kaya lang, this week, we are scheduled to give our first fruit. Lahat po ng income namin sa January, ibibigay namin kay Bishop Hurley and Nanay Nelly Montes. Sila yung aming mentor, sila yung aming tatay dito sa Davao. Every year yan, wala kaming paltos. Pinag-iipunan, the Lord will just provide. This week sana, biglang meron palang si Tatay Hurley sa Samar at saka sa Cebu. Merong mentoring doon, so babalik siya by Monday. Kaya sabi ko kay Teacher Sheng at saka kay Doc Himes, pwede ba nga next Sunday na lang, sabay-sabay na, no, para kami ang mauna usa. Because we're the leaders, or we're the parents of this church. So, dapat yun kami maguna. Tanan akong gisugdan na mission work, ako ang nag-una. Never ko nag-assign. Maguindanao for 4.5 years. First trip, kami ang niuna dito. Hangtod nagira. No? In other countries, in Vietnam, in Laos, Cambodia, in Indochina, ako paminti nag-una. And then the next balik, kapanan ako ang team. In Bangladesh, I don't know if Doc Rage is here, no, part sa akong team, sa medical team sa Bangladesh, pero maninti ako nag-una. Never in my entire life na magsishare ako na hindi akong gumagawa. I see to it that when I share, I'm the model of that. When I preach about tithing, when I preach about giving, maulang na akong gisulti sa akong mga anak. Pag ako namatay, nak, wala mo'y madungog na ang inyong tatay dalo. Pasaligan di ka na.
Bisan ka ng mga tigbantay diya sa gawas. Tigtikit diha. Pag nakabalo na sila namatay ko, muhanto na sa akong haya. Kanang mga car wash boys, dito silingan na mo. Pag nakabalo na, oy, namatay dis, pastor. Asa yung haya? Pasaligan ti ka. Mabibo na akong haya ba? Ang ubang, pastor, mag-isgot mong sana. Mas may man ang imong planohon kaysa maabdan nga way plano. Diba? I'm just telling this. Ako manggod, I always tell the truth. Wala ko'y ginatago. Even to this congregation. Importante yun na kung kita ang nagasulti, kita po nagahimo na. We are not just, hearers of the word, but we are also doers. Number 9. Paspasa na to. Number 10. I will give you long, full lives. Exodus 23:26b. Sabi ko nga, ang kota na to, 120. Moses. Kinsay ganahan mo po 120. Si Enrile nga walay ambot ko na ba siya relasyon sa Ginoo tungo na nakauban man naman sa full gospel. Niabot og 100. Mudawat siya 1 million. Kumabot kag 100, na provision karon na makadawat kag 1 million. Kana yung mga lola na tag 90 plus na, alagain taon na. May na lang. Nubahinan ka. Oh. And really celebrated his birthday, I think, yesterday. 100. Ano sa celebration pa? Kay yung apo nag-prepare. 100 years old. Pero sharp paghapon. So pwede yun maabot si Ninong Andre og 120. Si Dato Rudy, kay busy man ni kayo, siguro, 110 lang yun siguro ka ba? Ha? 200? Upaw ng bukid, bro? Full lives. Dili lang ni taas nga kinabuhi, kundili nindot o hamugaway nga taas nga kinabuhi. Amen. Bakit sa gusto na? Number 11. I will make you all your enemies turn their backs and run. Dili ikaw mo'y mudagan, palayo sa imong kaaway. Sila mo'y mudagan pag nana ka. Ingay mo katapad, kaya mo inindot. Ang yawa na'y mudagan. Number 12, until you have increased. Ang Ginoo maghatag og increase sa matag usa ka nato. Number 13, I will fix your boundaries. Exodus. Pag ihatag ang Ginoo nga yuta, iyahang asikasuhon, ipreparadaan niya ang yuta para sa imo. Like, the land of Canaan. Ingon ang Ginoo, ihatag na ko ni sa inyo. Ingon po itong mga Israelitas ng talawan. Saan mo na mo? Diri na lang mi sa Egypt. Walto gapon, walto mi dito sa promised land, dagko kay mga giants, mga tao dito. Pang-ihawon mi ana, pang-tirison mi ana. Pero naay provision ng Ginoo ana. Verse number 14. Muning sumpay. I will hand over to you the people now living in the land. Na mga tao nga imong ikadlukan, pag ma-promote ka, basig din sila mo submit sa kuha. Resultihan ka. Because ikaw ang itagaan sa Ginoo na nga dapit, the Lord will go before you. Unsay gingon sa verse 31, I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. The Lord will bring you to a certain place, create a certain event or situation in your life to connect you to certain people whom you can influence, whom you can govern, whom you can lead, so that together you can make a difference. Tinuod yun, di ba? Pag magsunod lang bitaw ka sa Ginoo, na Singaporean nga, kamiting na ako gahapon, sabi niya, I'm not rich, I'm not poor, but I am rich with friends, and I am rich with connections. I was blessed when you shared about the former rebels or the peace champions. Please tell me, how can I help? I will introduce you to my friend who is a multi-billionaire. Sabi niya, in Davao. Sabi ko, mau ba?
Permiro, marag di ko makatuo ba, pero seryoso mo kayo siya. Magsigig panawag sa kuha. Siya just give me the proposal. Kasi yung 10 hectares na gagawing farmland sa Talaingod, it will cost mga almost ₱1 million para makasugod og tanom. No? Pero tinuod din kayo sa Ginoo, wala man kay influence kayo, kay di man ta dato. Pero na mga tao nga i-connect sa Ginoo sa tuwa, nga influential na mga tao who can help us and start helping the work of God in this church. Palakpakan nato ang Ginoo na. Ayaw kahadlok. Once the Lord will hand them over to you, they will submit to you, they will listen to you, and they will follow you because the Lord is with you and because the Lord has already handed them over to you. Ka-remember ko kay Doc Himes, pila imong edad gani, Doc? Nga nisulod ka sa Digos, DSPH. You were 32 years old. Chief of Hospital sa Davao del Sur Provincial Hospital. The biggest public hospital in Davao del Sur. Primero, nagpa-pray ito si Doc. Siya, Tats, Pastor, ang akong mga sakop, 600 plus personnels. 33 pa lang siya that time. Ang mga doctors under him, ang iyang mga doctors sa hospital, no, mga retire na, retireable na. Muna, pag mag-away sila, samok daw kayo. Mag-away itong mga doctors, maglalis. Niya kay mga tigulang ng uban, siyempre luran na. Yung unsaong ka na ko ni. But praise the Lord God, you are now on your 7th year, 6th year. No? Ika-6th year na niya as the chief ng hospital. When he started, it was tough. It was rough. Because many, siyempre, most nabigit sila. Una-una lang, isa maling Dr. Raso. Pila pa may edad, ani? Kita nang gungis na tatali. Siya may itong, I'm sure. No? I'm sure, nakabot po na sa imuha. But because the Lord put him there, the Lord will take care of these people. And now, pag mutingog si Doc, maminaw na sila tanan. Ang mga wanggits na mga doktor. Mag-away sila. Masuko si Doc. Maminaw na sila. Di na sila masukol. Nga naman, Ginoo man nagbutang sa iya dito. Morning promise sa Ginoo. I will hand over to you the people now living in the land. Kung magsulod nimo na promote ka, unya na mga subordinates diya nga di ganahan sa imo kay ganahan sila atong imong gipulihan. Ayaw ka balaka. Go to God. And ask God for wisdom. And I believe, sooner or later, these people will submit to you. They will bow down to you because God is with you. Ayaw kaguol. Promotion na. Ayaw balibari. Number 15. You will drive them out ahead of you. No, ikaw na ang mapahawa sa ilaha pag magpapadlong sila. Ingon pa din na, in the other words, the Lord will wipe out your devourer. Yung mga taong nagtatangka ng masama sa buhay mo, the Lord will wipe them out. Yung mga taong gusto kang i-destroy, the Lord will wipe them out. Ayaw lang na sila pag-focus diya, kaya di ka katrabaho tarong. Yung mga taong gusto kang lukuhin, the Lord will wipe them out. Wala kay kung ni, libre ni. Ginoo ang mo trabaho, kay nga naman, Ginoo ang nagbutang sa imo din na. Amen ba? Ang atong mga peace champions, na napuli kay Major, medyo salbahe na official. And they told us, we call Major, Major make a protest together with General Yekla, napatalsik tong, no? Naggunit sa ilaha, napulihan. Why? Because the Lord is with them. Ang tanaw sa ilaha, ubos lang kay mga NPA good, mga commanders good. Mo nang hari-harian tong kwan. Kami po, mura po mga sundalo nga, opisyal ba,
Hindi pwede yan, Major. Pinaghirapan niyo yung mga buhay na yan. Binuhay niyo sila. Tapos gusto niyang patayin. Hindi pwede yan. The Major acted on it. Went to General Yekla. And then, napatalsik. Ito dapat mapatalsik. Ayaw ka pala ka. Kaya mga tao nga nagkakalaban sa imo ha. Unyawa mo po kay kinabuhat nga dautan. Siguradoon lang na to ha. Na wala po kaya atraso. Pag nagtarong ka, unya sila gusto kanila i-destroy. Ayaw ka bala ka. Ang promise sa Ginoo, the Lord will wipe them out. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. That's why we should not be scared because the Lord is with us. Number 16. Okay? The Lord will bless your homes. Kinsay ka na panalanginan sa Ginoo ang imong panimalay. No? Nga malipayo ng imong tibuok pamilya. Nga naman, unsay promise sa Ginoo? Ezekiel 44 verse 30. The best of all the first fruits and all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of the ground meal so that the blessing may rest on your household. When we give our first fruits to the Lord, damay ang tibok pamilya, the Lord will bless our home. Hallelujah. Sino dito gusto mo masaya ang kapamilya mo? Yung hindi tumaas ng kamay o nag-amen, huwag nyo kaming idamay kung ayaw nyo ng masayang pamilya. Palakpakan nato ang Ginoo. Sino dito ang gusto pag-uwi? Hindi problema sasalubong sa iyo. Yung madadatnan mo, yung pamilya mo nagkatuwaan, hindi nagkasakitan. The Lord will bless your homes. Kaya grabe, ang blessings ng first fruits. Lahat kami naka-experience nito. Muna akong challenge sa inyo karong buntaga. Nakasuway na may ani. Amo na ning na-prove. No? Panahon sa pandemic, kung kano sa nagka-pandemic, nagkaroon mi og pick up. Wa biya mi income ato. I don't know paano nangyari. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yan. So ito na itabo. Because we started to believe in the promises of God. But before we believe, we started to obey. Obey, believe, and receive. Nakasuway na mi, tanan. So kamupod, akong ginahangyo, panuway pod mo. Unsa pastor? Nahina na pastor. So panuway po, pagsulay po mo ba? Testing ba? Testing. Oo. Kaingo ka ng uban nga, siya panuway. Nakasulay naman may, pagsulay po mo. No, mora na akong encouragement sa inyo karong buntaga. Karong buntaga, I want everyone, no, na gusto ka mag-first fruit pero wala pag yun kay kwarta ba? Tuhuin nga karong si Manaha na imilagrong buhato ng Ginoo sa imong kinabuhi. Pero tempa, kadali lang. Pag naimilagro ang Ginoo ihatag sa imong karong si Manaha, dili na para pang Jollibee o pang McDo. Pang first fruit na. Sabot tadaan. I don't want you to come here empty. Because I want you to be filled with the blessings of God this year. Babago buhay natin this year. Ako grabe, excited ako sa gagawin ng Diyos this year. Kaya bisan sa mga peace champions, no? Wamanggil mo income, di ba? Bisag pilay yung matigom karong si Manaha. Isod na sa sobre. Karong Domingo, alas 8 buntag. Duha man ta ka Sundays. Isulat tanan. Lord, karong tuiga, Bisaya lang. Karong tuiga, makagawas na mis kampo. Karong tuiga, masolve na mong kaso. Karong tuiga, ma-release na mi. Makauli namin sa mong pamilya. Karong tuiga ginoo mo asinso ang mong kinabuhi. Karong tuiga ang tanan na mong pananom sa bukid, imong panalanginan. Isulat na. Lord, katong mga anak na ko nga suko sa kuha, karong tuiga, magkauban mi pagbalik. Ano na ipagpasaylo sa akong pamilya. No? Kamo nila Kuya Rudy, Igor, Kamande, sila ka Jose. Isulat ninyo na, dili ni about the amount. Sa inyo ha, wamang mo income. Naghuna-huna mo karon, so yung mabuhato mo, sir, wala mong income.
Kutob sa musulod, na kwarta karon si manaha, tigo man na, isulod sa sobre. Namatay mga sobre diri. Kauban sa inyong papel, isulat inyong pangalan. Rudy Sapalya. No? Ida Marie Montero. Or pangalan ni Jose. Tapos, dili na sa amount. Sa kasing-kasing na. Tobe. Dili ginaisgutan diri ang amount. Of course, we practice all our income in January among ginahatag sa Ginoo. Oo. Pero sa sitwasyon nila ka, Igor, they cannot do that. Muna nga akong challenge, di mo gusto nga, di mo kapil. No, Pastor, wala mang yun me. Kung wala mang ko kay tanom, wag yun kay anihon. 100% na, sure ball na. Pero kung nakakay tanom, nakakay anihon.